हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्वेदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवं यदनुग्रहतः सर्वदिग्जयो भवतीप्सितः नमाम्यहं दिग्विजयरामं पूर्णधियार्चितं वन्दे मन्देतरानन्दं दशस्यन्दननन्दनं शुभलील जगन्मूल रामं पूर्णधियार्चितम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीमद्भगुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री देवेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता. सीते मस्त रोदन करता रावणाने येवन तिका वर्डिकोन घेवच्या वत्ताय केल्ली म्हणून ताजे नंतर ते राक्षसियो रावणाल उतरा प्रकार तिका बाद दिताची चित्र हिंसशी मना दुःख दिताची तिका खत म्हण भिवयताची कडी कस जल्ला रे कंची कंची राक्षस तिका सांगताची पुराय तू रावणा वर्डिकोन घे रावण असलो तसलो म्हणून कसं सांगला रे ती तिरस्कार करता तांकां जाल्यार रे तिका भंय जाता वयन तांगेल वटू त्या वेळार ते निचावन राक्षसी बी ही मनस्विनी म्हूण वैदेही मनस्विनी म्हूण दिला मनस्विनी वैदेही म्हळ्यार ती स्वाभिमानी ती तिगेल विशयांत विंगडान ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕ ससार केल्या बरी जल तिकत विंगड राक्षस्यान तिका भिवून तिका एक स्थिर नातल्यावरी नेले नातल्यावरी तांणी करता आसत न्हय तिका मस्त दुःख जाता ती सांगता की न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वान् करिष्यामि ओ वचः. आव मनुष्य राक्षसाल बायल जेवचे जायना तुका अपेक्षास म्हूण जाल्यार म्हाका खा आम तुम्ही सांगील तशी बिलकुल ऐकना तुम्ही जे जाल्यार म्हाका खाब येता म्हणून म्हणटा. तिका भारी बेजार जाता रस ती कडकडीत रस भंयान ताजे नंतर जल तितलें आंग मुद्द करून एक कडेन बसच्या पळयता कडी तिका आंग मलबल्या बरी जाता भंय जाता तशी जेवचें मनशांक आंग मलबल्या बरी जाता. त्या अशोक वृक्षाचो गैल एक कोंबे गट्टी धरता आनी मना भारी दुख्खस तिका बामणाल उडगास तरस दुख दोळे दुखून उद्दा देंवन तरस पाव सुशी तरस उदक जाल्यार तिका मस्त भंय जावन ती एक नमने तोंड समीत तिगेलें नीळ जावन गेल्ली म्हणटा पळय तशी तितले बिल्ल्या ती तसली ती दुःख करतरस हा रामा हा लक्ष्मणा हा मम श्वश्रू कौसल्ये हा सुमित्रे ती भामिनी म्हळ्यार ए रामा ए लक्ष्मणा मिगेल माई कौसल्या तू खंयस सुमित्र कैस लोकप्रवाद सत्योहम पंडितैः समुदाहरतः काले दुर्लभो मृत्यू स्त्रिया वा पुरुषस्य वा सांगला पंडित ज्ञानी जन सांगतरस कसले म्हणल्यार निजावन काले दुर्लभ मृत्यु स्त्रिया वा पुरुषस्य वा यत्राहमेव क्रूराभी राक्षसी बी इहार दिता म्हाका हांगासील राक्षसी पुरे इतली बाद दिताची म्हळ्यार इतली म्हाका दुखयताची म्हळ्यार कोणेय जाल्यार वांचनाची जाल्यार ज्ञानीन सांगील फट्टी न्ही कसलें म्हळ्यार ती स्त्री जावो तो पुरुश जावो मरका म्हूण लेखले कुडल्या मरणाची कितलें आयुश्य आसा तितली काळवंताची म्हूण म्हणलेलें फट्टी न्हय हें उत्तर म्हूण दिसतरस म्हाका निजावन आ भारी भाग्यहीन स्त्री मिगेल बामूण महापुरुश जाल्यार हांव अनाथशी हांगा मरतकी म्हूण मिगेल बामणान येवका जाल्यार अनाथशी आबांग मरतकी म्हूण म्हाका तांणी मारून खावन दवरताच की म्हूण रामाक हांव आस म्हणलेलें मिगेली एक पळिवळीक नाशी करताच की म्हूण तशी पुरय ती पाप भारी बेजार करून रडता आनी म्हणटरस राम स्वाभिमानी जाल्यार म्हाका कितले एक दूर आसता जाल्यार रामाल निमती तोवय स्वाभिमानी हांवय स्वाभिमानी जाल्यार म्हाका रामानन सोदून व्हरका हांव हांगा आस म्हूण म्हणलेले विशय हांव रामाक कशी सांगचें कशी तिळसुचें म्हूण म्हणलेलें दुख्ख तिका जातरस ती भारी दुख्ख भोगतरस जाल्यार कसो करचें ती
कितली दुःख भोगला रे खंय केशील राबा तिगेल विशय कोळका न्हय आतां हनुमंत तिका सोदून येयला पळय जाल्यार ताणें आनी कितें तिगेल्या उरलो न्हू ती ती वैबे म्हण पळोवन मागीर वचून सांगता तशी कीदृशं तु मया पापं पुरा जन्मांतरे कृतं येन इदं प्राप्यते दुःख्यं मया घोरं सुदारुणं कसल पाप करूनच का जन्म जन्मांतरांत तशें म्हाका इतली दुःख दिसता म्हूण सांगून ती रडतरस जीव काण घेवया म्हळ्यार हांगा जीव काण घेवच्या खंय सोणाची म्हाका त्या मटाराक तरसची तांणी पुणी मारून खत्ताची म्हूण जाल्यार म्हाका कसलें दुःख ना मारोची खावोची जाल्यार हांव रामा पळयना नशी कोणेय मेगेल म्हळ्यार जन्नातील कडेन ना तशी मोरका न्हय म्हूण सांगून जाल्यार ती एक पंत लेखता हांणी पुरय न्हिदल तेन्ना हांव जीव काण घेवका म्हूण सांगून ती लेखतरस इतल्या दुख्खारी आनी कितली काळ मेगेल बामणाक राखून बसच्या ताणें येयी म्हूण जाल्यार ताका वांगस म्हणून कोत्तू ना जाल्यार ताणें म्हाका सगळीं भूमंडलांत खंय सोदुचें कळ न्हू ही ताणें हांगा घेतना आनी वेळ जेवचे खंय पुरो इतली काळ येना तिला आनी कडेचे 2 म्हयन्यांत ताणें 2 म्हयनो दिला तेद भितर तो येतलो वेळ म्हणटना खंय एक दिसू राम येतलो म्हळ्यार लाशेरी इतली काळ हांव जीव दवरलेले आनी म्हाका तो येना म्हूण सांगून दिसतरस म्हाका मस्त दुख्ख सैसूचें साध्य ना म्हूण दिसतरस म्हगेलें हृदय भारी एक नमने नित्राण जाल्ला अशें दिसतरस तशें तांणी म्हाका खावोची कसलें करोची जाल्यार हें दुख्ख भोगचें पशी रामा राखून बसचें पशी तशें जाल्यार त्या रावणाक वर्डिकोन घेवपाचें ताजे पशी तांणी म्हाका खावोची म्हूण सांगून लेखता खंय ती कसलें कोरो मागीर राक्षस सांगता तुमी म्हाका मारयाची कुडको करयाची कसं जेवका करयाची जय जाल्यार उज्जैन उड्डयाची हांव रावणा मात्र वर्डिकोन घेना तुमी मेगे लागीं किम प्रलापेन वश्यरम तुमी मेगेल्या प्रलाप करचे कसल्याक म्हूण म्हळ्यार सगळो दीस म्हाका ताका वर्डिकोन घे म्हूण एक उलयले उल्लोच कसल्याक म्हूण सांगून ती त्या राक्षस्यांक सांगता आनी सांगता कसं म्हूण म्हळ्यार म्हाका भाग्य ना मेगेलें हें दृश्ट समना म्हणटना रामान मेगेल विशय ताका कळनाशी येनी की मेगेल वयर ताका निश्करूण की कोप की कोणाक गोत्तू तशें चावन नातील जाल्यार जनास्थानांत 14,000 राक्षसांक एकल्यान मारलेले ताका हांगा थंय मेगेले येवच्या जाय न्ही म्हणून म्हणल्यार तो जाय म्हणून येना की म्हूण म्हाका दिसतरस बिराद राक्षसां मारला ताका तसल्याक ते कबंदाक मारला तसले रामाक म्हाका सोदून व्हरू जाय न्ही म्हूण म्हळ्यार न्हय ताका एक वेळ ताका विशय कळनी म्हूण लेखल्यार तसले पराक्रमी लक्ष्मण आसता तागेलो भाव तांकां विशय कळना नाशे रप्तवे कोळनासच्या पुरो नाका सीते हाडची नाका म्हूण म्हणलेलें मना येवन तांणी नुत्त बसलें की जेवो जटायू आशिल्लो जाल्यार तो सांगता आशिल्लो कितें की म्हाका आपोवन व्हेलें जाल्यार ताकाय रावणान मोरची तशी मारून घाल्लेलो न्हय मेल्लो कितकी तो ताणें सांगनी कितकी तागेले उसरू रामान येवू थंय व्हरला की ना की कडे उसरू तांडी तर आशिल्लो तो तशी कळलेली जाल्यार लंकेंत म्हाका हाडला म्हूण कळलेली जाल्यार ताजी मदतीक एक आशी ताका कळनी रावण सुर्वे म्हणटा तांणी कोळनी म्हाका आपोवन व्हरू हेणीची तांकां लज्जी जाता कितकी की आमी नाका म्हळ्यार चमकल्ली स्त्री न्हय म्हणलेलें एक मनास कितकी तशी लेखिली मागीर आनी एक वेळ म्हणटा तशी न्हय मिगेल रामूय लक्ष्मणूय तशी न्हय मिगेल देरू जाल्यार हांव वन्नी म्हळ्यार म्हाका अम्मा बरी पळयत आशिल्लो म्हणटना तांणी म्हाका खंडीत तशी सोणाची तांकां खंय की जटायूय ना ती देखून म्हाका रावणान हाडला म्हूण म्हणलेले विशय कळनी कितकी कळलेले जाल्यार तांणी इतली बग्गी हांगा लंकापुरी हें नाशिल्लीची वेळ सगळी लंकापुरी नाश करता आशिल्लीची समुद्र उल्लंघन करचें जायना नातल्या समुद्र तो आटोवन जाल्यार येत आशिल्लो रावणाक नाश करता आशिल्लो तशी तो ताका विशय कळना नशी येनी कितकी म्हूण तशी लेखता पाप तिका कसं लेखचें कसं सांगचें कसं करचें कसलें तिका कळना ती मस्त रितीरी दुख्ख भोगतरस मागीर कडेर म्हणटना दिसतरस तिका खंडीत आनी 2 म्हयन्यान वो म्हाका खत्ता रामा पळयना अशें हांव मरचें वेळ म्हाका कोणें आतां विश दिवचें नज वेळ रामा हांव पळयना अशी मरचें तेदन जेवात मोर येत आशिल्लो न्हय असल पुरय ती नाना रितीरी ती दुख्ख भोगतरस तशी मागीर सांगतरस कसो न्ही म्हूण म्हळ्यार न्ही जावन
अथवा राक्षसेंद्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना साधितौ शूरो भ्रातरौ रामलक्ष्मण तिक अनेक संदेश येवच्या सुरजल ये रावणानं तंक बिनी मारली की नाना तिलजल तन्नी हंगत या नाशिलीचवे पक्कनी ओपास लेक्तती ना रामू अनकी जिवंत अस रामू मेल्लल जलल जल रे हामई मोरनु जत्तशिले इतले बेळाक तशें रामू जिवंतस म्हणनी लेक्तरस आणि म्हणटा वांची पशी ह्यांनी म्हाका मारून घालचे लायक 2 महिने राखची कसं लायक आजी मारून घाले तशेल्यांनी म्हूण म्हणटना ते राक्षस यांगेल मध्येन तेकळे त्रिजटा म्हणलेले ರಾಕ್ಷಸಸ್ ಸೀತೆ ಕೆಲವು ರಾಕ್ಷಸಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊಟಾನ್ ರಾವಣಾಲಗಿ ಸೀತೆನ ಶೇಷ ಮಾಡला ತುಕ್ಕ उल्लई तरसती म्हणून चाडी सांगच्या चमकलीची ಸ್ವಲ್ಪ जन उठान मागीर बरलेले जन वापस इक्क बाद दिवच्या सुरू केलें ತಂಗೆಲ್ ಮಧ್ಯಂತೂ एकली त्रिजटा म्हणलेली राक्षसी मस्त प्राय जाला तिका ते दुलटय तिनी दलिली ती सांगतरस तांकां तुमकां कसं खावचें आशवे म्हाका खायची तिका कसल्या खातात तुमी अनेक कसं म्हळ्यार म्हाका एक स्वप्न पडलेलें स्वप्नोरद्य मया दृष्टो दारुणरो महर्षणः राक्षसनाम भावाय चतुरस्या भवाय च राक्षसांगेल्या मंगळाकारण जलेल तसलें एक भीकर जावन आशिल्लें स्वप्न म्हाका पूण हांव रोमांचन जावन जाग जेलें रोमांचन जावन जाग जेली म्हणली कुडलें कुशीर रोमांचन जालेलें न्हय भंय जाता न्हय रोमांचन जाता तिका भंय जावन रोमांचन जालेलें ती सांगता म्हाका भिवोची तसलें एक स्वप्न आज हांव पळयलें म्हूण सांगता कसं स्वप्न तें त्या वेळी सांग कसं स्वप्न तें तूं पळयलेलें म्हूण सांगून ते सर्व राक्षसियो तांकां आश्चर्य जाता हिका भिवन पुरो जाल्या पुराय त्रिजटाले धांवलींची आनी म्हळ्याली तूं कसं रात्री कसं स्वप्न पळयलेलें सांग म्हूण ती त्रिजट सांगता कसं गोचसवे थंय हांव पळयतरस देवलोकाचे एक पल्लंकिरी सगळेची धवेची वस्त्र धारण केलेले राम आनी लक्ष्मण तांणी हांगा येईल तशी पळयलें मात्र न्हय समुद्र थंय पर्वता वयरी सुतू समुद्र एक पर्वत दिसलो म्हाका त्या पर्वता वयरी श्वेत म्हळ्यार अशीची धवेची आमगल धारण करून सीते रामाल ओटू आसल्या बरी तेवूय पळयलां हांवें मात्र न्हय चारी दंताचे एक हस्ती चोण राम आनी लक्ष्मण एकडे तरसूची पळयले तशी ते तांणी ते हस्तीर वचून ते बेट्टा तुदीर आशिल्ले सीतेला वचून पावतना सीते रामाल ओटू ते हस्ती वयर बशिल्ले तेवूय हांव स्वप्नांत पळयलें ती थंय दुखून मागीर ती बामणाले जांगेर चोण बसता तिगेल्या हातांत सूर्यूय मेळटरस चंद्रूय मेळटरस हेंवूय पळयलां हांवें आनीक कसं म्हळ्यार मागीर धवेची 8 घोडे आशिल्ले रथारी राम आनी सीते लंके येवन पाविल्ले पळयले ती पुरे धवे वस्त्र दिसतरस धवे वस्त्र म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून ते चांगा दिसचे तांबडे काळे पुरे पळोवच्या नज म्हणटाचे धवे चांग म्हूण म्हणटा ती तिका दिसतरस खंय रामू येवन तिनी लोकय ताणें वश करून घेतल्या बरी पळयलें हांवें आनी रामाले सीते क्षण म्हणजे रामाक म्हळ्यार तिगेले तागेले दोळ्याचे दोनी तुदी तांबडी तशें रामाक हांव पळयलें ती तंतु सीते शुक्लमाल्यां बरधरा शुक्लमाल्यानुलेपना ती सीता तत्र प्रतुश्रोणी राजजनकात्मजा धवे माळ घालून धवेचे हार घालून गांध इत्यादी लेपन करून रामाल ओटू सीतेन बशिल्ले हांव पळयलें मागीर गंधर्व देवते सिद्ध महर्षी सर्वय ब्रह्मदेवाल नेत्रत्वार्थय आयलीची रामाक सीतेक पुरे तांणी पांय पडलीची रामूची विष्णू जावन बदलाई जालो तेवूय हांव पळयलें ही लक्ष्मी जावन दिसली म्हाका तेवूय हांव पळयलें हे पुरे ती सांगतरस मागीर सर्व थंय आयिल्ले पित्र देवते गंधर्व विद्याधर किन्नर सक्कडी आनी ऋषयो सर्वय रामाले सुतूर राबून ताका अभिशेक केल्ले अभिशेक जातरसतना अप्सरस्त्री नंतरसची गान करतरस वाद्य वाजितरसची हेवूय पुरे पळयलें म्हूण म्हणटरस ताजे नंतर पुष्पक विमान चोण तांणी उत्तर दिक्कडे चमकलीचे म्हळ्यार लंके दुखून उत्तर दिक्काक आसूचे अयोध्या तशी पुष्पक विमान चोण तांणी हांगा दुखून उत्तर दिक्कांत चमकलेलें हांव पळयलें
रामा अशी पळयला व्हड नेशिल्लें म्हाका आनी भंय कसलें म्हळ्यार रे हांव रावणाकय पळयलें तांबडें वस्त्र न्हेसून आशिल्लो तांबडे कणगेले माळ घालून आशिल्लो मात्र न्ही हांगा बरें तेल सारोन घेवन मत्त जावन आशिल्लो पिवन तसलें हांव रावणा पळयलें मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वेळान पळयतना रावण काळे मंगल न्हेसून मातशें बोळ करून गेला तागेलें तशी मात्र न्ही तागेलो रथ होतो रथार वतरस बरी गड्ड बसाची रथार तो तांबडी माळा धारण केला अंचाण हातांत एक तेल्लाचें आयदन दवरून तेल पितरस आनी ओटोची कसं करता म्हणून ताका गोतना न्हांता हांसता उडता पिसूसी करतरस मागीर तेशे पळय करून नंतरची गडवार बसलो आनी दक्षिण दिक्का चमकलो म्हण पळय उत्तर दिक्क केन्नाय देव दिक्कू म्हणटाची त्यावेळी राम तिका उत्तर दिक्का चमकल्या वरी दिसलो एक जावन तो देव तशें जावन देव दिक्काक चमकलो दक्षिण दिक्कू यमापुरी आसूचे यमाले पितृलोक आसूचे यमपुरी आसूचे दिक्कू पुरे दक्षिण दिक्कू तेन्ना आतां तिका रावण दक्षिण दिक्का वत्तर असो म्हूण दिसता म्हळ्यार रावणाल मरण जाता म्हूण म्हळ्यार एक संकेत तें तिका कळटा तशी ती सांगतरस तो गडी भितर दिगंबर जाता गडी भितर तेल पुसून घेता गडी भितर काळे वस्त्र न्हेसता गडी भितर तांबडी वस्त्र न्हेसता तेल पिता गडवार जेवण वता कसं म्हणू कळना एकक पंत एकक दिसता जाल्यार बारीक दुख्खी तशी दिसतरस रावण तशी मात्र न्ही ಸ್ವಲ್ಪ वेळान हांव पळयतरस एक दुर्गंध सुत्तसलें काळोख सुत्तसलें नरकाचें एक पोंडुशी दिसची तसलें एक पोंडा भितर रावण चमकलो मागीर तांतू बुड्डून गेल्लो तो तेव्हांय हांव पळयलें मागीर एक स्त्री ती वय कशी कोतसवे तांबडी वस्त्र न्हेसलें काळो 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 नरको हांगा सारून घेतला तिणें दशकंठाक म्हळ्यार रावणाक तागेले गळे पाश बांदून दक्षिण दिक्का ते कडेन व्हरचें हांव पळयलें मात्र न्ही ताका मान्य रावणाल वरी हांव आसूचे कुंभकर्णाकय पळयलें रावणाल सर्व चेडूवय तशीची तेल पुसून काळ्या मंगल न्हेसून आशिल्लीची तशी तो गडी भितर वराहेण दशग्रीवः शिंशुमारेण चंद्रजित उष्ट्रेण कुंभकर्णश्च प्रयतो दक्षिणां दिशां तो वराहेण दशग्रीव म्हळ्यार वराहा वयर डुकरा वयर चडलेलो रावण मागीर शिंशुमारेण च इंद्रजीत चेळा वयर चडलेलो इंद्रजीत उष्ट्रेण कुंभकर्णश्च उष्ट्र म्हळ्यार कॅमल ओंटे म्हणटा पळय ताजे वयर चडलेलो कुंभकर्ण सर्वय दक्षिण दिक्का कडतांनी वतर आशिल्लीची ह्या वय पळयलें जाल्यार एकलो आशिल्लो कोण म्हळ्यार श्वेतछत्र धरून विभीषण आशिल्लो तो श्वेतछत्रधारी जावन धवे आमगेले धवे माला धव गांधांगा लेपन करून मात्र न्ही शंख दुंदुबी निर्घोशे ही नृत्यगीते अलंकृत तागेले सुतूची नृत्य दत्तर आशिल्लें नर्तन जतरस शंख नगारेचे शब्दनी जतरस तो कसं करता आरोही शैलशंकाश्रम मेघस्तनित निस्वनः चतुर्दंतम गजम दिव्यम आस्ते तत्र विभीषण चारदांत सुच हस्तीवैरी केद्द ओड मेघ शेशिले हस्तीवैरी मोड शेशिले ओड म्हळ्यार मोडा बण्णाचे हस्तीवैर तो चडलो तसल स्वप्नांत तसल विभीषणाक हांव म्हगेल्या स्वप्नांत पळयलें म्हूण सांगून ती सांगता त्रिजटा मागीर सांगतरस कसं म्हळ्यार तांबडी वस्त्र न्हेसून कणगेले माळ घालून पुराय राक्षस नंतर आशिल्लीची मात्र न्ही लंका पट्टण सगळेची ताजे हेब्बागिलू ताजे द्वार सगळे नगर सगळे बडप 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 पुरे घर गीर पोवन समुद्रांत बुड्डून वतरस हेवय पळयलें मात्र न्ही रावणाने दोळ थंय संरक्षण केलेलें लंकेक एक महावानर येवन ते दहन केल्लेलें तेवय म्हाका स्वप्नांत दिसलें म्हूण सांगून म्हणटा मागीर बायल मनशे पुराय लंकेन तुलें तांणी लंके भितर प्रवेश करतरस थंय उज्ज जोळून लंके लासून वतरस तेवय पळयलां हांवें मात्र न्ही कुंभकर्णान शेणापंडांत ग्रह्य रक्तनिवसनं ग्रह्य प्रविष्टा गोमय हृदे गोमय म्हळ्यार शेण हृद म्हळ्यार पोंड शेणा पोंडांत तो तेवय तांबडी वस्त्र घालून कुंभकर्णान शेणा पोंडांत पळयलें तशी आतां ती सांगता इतली सकट पळयलां म्हाका दिसता भारी कश्ट कसं की येतरस आमकां लंके नाश जावन वता म्हूण दिसता पळय सीतेल्या दुखून दुर्वचाची तिका बाद दिवनकाचे नानांतल्या खंडीत तुमी नाश जाताची सीतेक सोदूचे आयलो रावणाल सर्व लंके सैन्य जन सकट नाश करून वता तशी आनी तुमी
आता तुम्ही सीतेक बाद दिला हियाळसिला भिवयला या पुरे कळला रे राम तुमकांही सोडीश ना तश जावन तुम्ही पुरे जनते विदेह राजाले पुत्रीक म्हळ्यार सीतेक प्रार्थना करची आम्ही केलेले चुकी जाल्ले म्हूण सांगून हें केल्यार तुमी वंताची म्हणून म्हणटरी आसा आनी सांगतर स्वप्नांत हांव पळयलें न्हय सीतेन रामाल वटू वच्चें म्हणटना सीते संतोषार रामाल वटू वता तुमी तेदन हांगा लय जाताची तशें जावन सुरवेक तिगे लागीं केल्ले चुकी पुरे माफी मागे तिणी तुमकां माफी दिल्ले म्हण जाल्यार राघव राम तुमकां कसले करना आमकां आनी येवची आपता दुखून तिची रक्षण करतात तशें जावन तुमकां कसले जायना तशी पळोवका जाल्यार तिणें पळोवका तशें जावन तुमी तिगेल्या माग्याची म्हूण म्हणटा मागीर सांगतर पळय हांव अंग पळयलेची ती कशी आस इतली पळय क्रश जावन वस्त्र पुरे मलीन जावन ती दुख्खार आसना मागीर जाल्यार हांव स्वप्ना पळयलेली सीते चंद वस्त्र न्हेसून आभरणांनी घालून दिव्यमालेन अलंकार करून आस्तर आस्तर रामाल वट बशिल्ले सीतेक पळयलेले म्हणटना विदेह राजपुत्री सीतेले कसं की मनान तुलाशी आतां खंडीत जाता राक्षसांक गेले नाश लागीं जाल्ले म्हूण म्हाका दिसता रामू लंके वयर जय पावन वता म्हूण सांगून म्हाका दिसता तशें जावन तुमी पुराय जन तिगेले माग्याची आनी कसले येद्दोळते केलेले चुकी पुराय सांगून तिगेल्या मागे ती खंडीत संतोशारी क्षम करतले आमकां म्हूण सांगून तांणी म्हणटाची त्रिजटेन अशी पुराय सांगताची तिगेले दोळो दाव दोळो उड्डू शुरू जाले कोणाले सीतेले आनी तिगेले दाव भुज्ज हलतर आशिल्ले हे पुरे त्रिजटाची पळयता तिगेले दाव जांग दाव भुज्ज दाव दोळे पुरे हलतर आस म्हणटना त्रिजटा पळोवन सांगतना पुरे जनाक पळयतना सीती हें पुराय आयकतरस तिका बारी संतोश जातरस त्या वेळार ती म्हणली की पक्कनी तुगेलें सोपान सत्य म्हूण जाल्यार रामान हांगा येवचें म्हूण जाल्यार हांव तुका तुमकां पुराय जनाक हांव क्षम करता म्हूण सांगून म्हणली की कोणें सीतेन जाल्यार तिका एक पंता भंय जाल्लेलें न्हय मागीर हांगा त्रिजटा हे पुराय सांगतरस जाल्यार तिका मागीर एक पंत संतोश जालें जाल्यार मागीर तिका भंय जावन रामाल मस्त उडगास करता ती मस्त उडगास करतना तिका ते त्रिजटेन सांगिल्लें तशी तिकाय एक शुभ निमित्त पुराय दिसच्या शुरू जालें कसलें म्हूण म्हळ्यार तिगेले दोळो उडलो खंय दावे दोळो मागीर तिगेले धावे भुज उडलो खंय तशी दाव जांग उडतरस हलतरस इशी पुरे म्हणटना तिगेले मनांत दिसता हें पुराय चांग शुभ सूचन म्हूण म्हणटाची तशें जावन तिगेले तोंडांत एक संतोश येयले चंद्रुशी दिसच्या शुरू जालें तिगेले तोंडाक हें वयर त्रिजटेले उतर राक्षसीन तिका भिवोचें सीतेन उरलोचें ह्या पुरे वयर दुखून हनुमंत पळयतरस ते नंदनवनांत देवतिशी पुराय देवतिशी ती बसल्या सुतमुत्तू राक्षस आसाची जाल्यार नंदनवनांत देवतेन बसल्या वरी सीते ते अशोकवनांत बसले हनुमंताक भारी संतोश जाता जाल्यार नाना रितीर आलोचन करता खंय तो कसो करचें कशी तिगेल्या उल्लोचें म्हूण सांगून दिसता ताका आमकां कितले जना पेटयला कोटी कोटी संख्येरी वानर विंगड विंगड दिक्कारी तिका सोदीत आशिल्ली जाल्यार दक्षिणा दिक्कांत ती नाशिल्ली देखून म्हाका तिका पळोवच्याक साध्य जालें तांतूय हांव रामान म्हाका भेटयलेलें दूत जावन आतां हांगा बैसलां हांव शत्रुबल कितलेंच म्हूण पळोवया म्हूण हांव लागतर आशिल्लें तेवय हांव पळयलें तो सांगतरस राक्षसांगेलें पट्टण पळयलें राक्षसाल राय जावन आशिल्लें रावणा पळयलें तागेले प्रभाव पळयला हांवें हांगा सीतेकय पळयलें तांतूय बारी दुख्खारी आस केन्ना रामा पळयता म्हूण म्हणलेले विशयान तो चिंत करूनासा म्हणटना तिका हांव समाधान करूं का न्हय जाल्यार तिका कशी समाधान करचें
नानतला रे तिक समाधान करनाशी हांव चमकलो अंग दुखून म्हूण जाल्यार रे हांव इल काम व्यर्थ जाल्या वरी जल्न माय मात्र न्ही हांव तिक कसलें समाधान उतर सांगनी म्हूण जाल्यार रे आतां ती भारी निराशेर आसा न्ही राम येना कितकी जीव कोणें घेत की म्हूण तशें कसलेंच जाल्लें म्हूण जाल्यार हिणें कसलें करून घेतला रे हांव तिका पळोवनूय तिणें जीव परित्याग केल्ले म्हूण जाल्यार हांव तिका पळोवनूय कसलें प्रयोजन ना जाल्यार हांव थंय रामा सांगून रामान हांगा थंय येवो भितर हिणें कसलें जीव काणांनी घेतल्या रे रामाक कसं उतर सांगचें हांवें तशें हांव न्हू सुरवें हिक्क सांगून हिक्क धैर्य दिवन वचूं का जाल्यार तिगेल्याक वच्ची कशी इतले राक्षसी आसाची सीतेक सीतेला उल्लोचें कशी जाल्लें आत्तां बीन हांव उल्लोचें चमकल म्हूण जाल्यार रे कसलें पूण कश्टां पडटा हांव तशी हें रात्री जावन गेल्ली बई बे फाल्ली जेवचार आसा तेद भितर सम उजवाड जाव भितर हांव तिका समाधान करूं का ताका दिसता हनुमंताक आतां पक्कनी हांव तिगेलें उलयना अशें चमकल म्हूण जाल्यार सीते पळोवन आयलो म्हूण हांव रामालें सांगचें बा कसं म्हणलें सीतेन तूं पळय न्हू आयल न्हू तिका तिन कसं म्हणलें मिगेल विशय सांगलें म्हूण म्हणलें मागीर ना हांव तुगेले विशय कसलें उरलय न्ही म्हूण सांगल्यार ही चुकी जाता मान न्हय हांगा दुखून हांव पळोवन सिदा चमकलें री सीतेक कळटवें ती हांगा आशिल्लें वानरांक कळला आनी रामा कळटा ते कसलेय विशीं तिका गोत ना गॅरंटी आसवें ना न्हय ती कसं लागता म्हाका पळोवच्या कोणें येनाचें आनी राम येना म्हाका राखचें म्हूण राखून हांगा दुखून व्हरूंक म्हूण आनी लेखून तिणें जीव काण घेतल्यार हांव तिका हांगा दुखून हांगा पळोवन वचून रामालें सांगिल्लें व्यर्थ जाल्लें वय बे तेच हांव न्हू आतां सीतेला उरलो न्हू तिगेलो संदेश घेवनूच हांव रामा लागीं वचूं का तशी आतां सीतेन कसलें करून घेतलें तें सुग्रीवाल सैन्य हांगा घेवन व्यर्थ जावचें ताजे खातीर हांव हांगा बसता शनैः आश्वासयिष्यामि संताप बहुलामी मामी इतली दुःख करत आसतना ती शनैः हळूहळूची हांगा बसता म्हाका केन्ना एक पुरसोत मेळटा की इतले राक्षसाल मध्येन तूं हळू तिगेले पुरे विशय सांगता म्हूण लेखता तो हनुमंत आनी लेखता की तिगेले हांव कशी तिका तिगेल्या उल्लोचें प्राकृत भाशेर उलयल्यार कोणकी म्हूण सांगून लेखत संस्कृतान उल्लोची लायक वे मनुशाल भास नव्हतें ब्राह्मणांक गेली देवतेंक गेली भास न्हय तशें हांव संस्कृतारी उल्लोचें लायक म्हूण दिसता पक्कनी आनी एक संशय येयला ताका आतां हांव संस्कृतान उतर उलयल्यार वानराक उल्लोचें जतवे म्हूण विशयान तो संशय आसता न्हय तांतू येता सीते तो रावणूच तसला रे म्हूण लेखून भिल्ल्या रे रावण खंयचे की वेश बदलायसून आयला म्हूण सांगून भिल्ल्या रे तशें हांव मनुश्य भाशेर उरलो का ते बाई संस्कृतान उरलो का जाल्यार आतां हांव खंयच्या रुपार आसा वानर रुपार आसा सुरवेक राक्षसांन तितली भिवयला आतां वानर रुपार तिगेलें चमकल म्हूण जाल्यार हांवय राक्षसांक गेलो एकलो कोणकी आसच्या पुरो म्हणून लेखू पुरो जेवो स्वेचारूप धारण करचो रावण म्हूण लेखू पुरो जानमाना विशालाक्षी रावणम कामरुपिणम रावण म्हूण लेखू पुरो तशें हांव न्हू कसं करचें म्हूण सांगून सुमार रितीर आलोचन करता मागीर लेखता तो हांव कोंबे दुखून कोंबे उठचे पळयतनाच पक्कनी हांव तिगेलें उलयतना राक्षसान आमकां पळयलें त्या वेळार ते राक्षस सेवकी पुरय तिका राखून बसल्या पळय तांणी हांव तिगेलें उल्लूचें पळोवन येवन म्हाका धरूंक जेवो तीक मारूंक कसलें पळयल्यार हांव तशें उलोवचें वतना व्यर्थ जाता तें वय बे तशें हांव न्हू हांव कशें वचूं काय म्हूण आलोचन करून जाग्रतेर वचचें छांग म्हूण सांगून तो आलोचन करता मागीर ताका दिसता पक्कनी हांव शिरकूनय पडूनच राक्षसा लागीं ते राक्षस सैनिकान बीन आयली म्हूण जाल्यार हांव शिरकून पडलें म्हूण जाल्यार हांव हांगा येयलें कार्य व्यर्थ जालें म्हाका तांणी मिनींग कारागृहा घाल्ल्यार थंय दुखून सोडवान घेवचें ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वचूं पुरो जेवो हांव हांगा येयलो तिगेलें उल्लोच्या म्हणूच येयलो म्हूण कळल्यार तिका मस्त हिंस दिवच्या पुरोची तशें हांव न्हू जेवो आतां कारागृहान तूं बसलो म्हणलें की रामा वचून कोण सांगचें हांगा हांव सीते पळयलें म्हणून पक्कनी म्हाका हांगाची मरण दंडन दिल्ली तांणी त्या वेळाक
आनी वपास तितले योजन उडचे तसले सामर्थ्यकेचे राक्षस पणसाची आशिल्ले जाल्यार येदोळ उड्डना आशिल्लीच पळय मागेल दोळ्याक मेगेल मनाक खंयचेय राक्षस ते उडता समुद्र उडता म्हळ्यार येयना म्हणटना हांव कशी खंयची धैर्यारी खंयची रिती री सीतेला उरलोचें त्या एक पंत हांव समज आलोचन कोरका जाल्यार हांव उलयना अशें चमकला रे प्राणत्यागश्च वैदेह्या भवेत अनभिभाषणे हांव उलयना म्हण जाल्यार ती प्राणत्यागूय करूं पुरो रावणाले शिरकूत नाका म्हूण सांगून थंयच्यान कसल कोरका कसल करूं नज म्हूण सांगून एक दूता कळू का हांव आतां दूत जावन येयल देखून हांव बुद्धून तशी कसकी करूं ना जाग्रतेर पुरय कोरका कार्य वायट जावचें नज कसल कोरका आतां हांव समुद्र तरण कोरना येयला त्या मागीर व्यर्थ जावचें नज तशें जाल्यार हांव कसो कोरका कसल केल्या रे सीते कसले उद्वेग आतां हांव कसलेची ती गेल्यार उलय म्हणलें क्या अशें म्हूण तिणें रावणाले स्वता रावणू येयला जेव्हा रावणाल कोणकी गुडचारी अशी तशी म्हणले करून ती उद्वेग आयल्या तीन वडान बोब मारल्या रे रडल्या रे तेदना ते राक्षस ह्यो भरताचे पळय हांव तेदना ती गेल्यार वचून उल्लोचाक म्हूण इतले प्रयत्न केलेले व्यर्थ यत्न कसल करचें म्हूण सांगून तो आलोचन करता आनी कसो करता तो म्हूण म्हणलेलें आमी पयच्या दिसाचे रामायणान तो पळोवया आज सांगील सर्व राम आले आनी मुख्य प्राणाल चरणारविंदा समर्पण करता कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना मा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता।